So guys, bumili ako ng compressor, mini compressor guys. Sa Lazada kasi nasira yung yung compressor. Yan ang nasira guys, oh. Yan. Sira. Sira na yan, wala nang hangin yan. Yan. Papalitan ko ngayon. Ito bago ang bili ko. 600 plus lang to. Maganda din to, may pa, may flashlight. Flashlight. And yes, 12 volts mini compressor. And guys, air compressor. And guys, ikabit na natin. Hindi ko na pinakita yung pag setup guys kasi walang hawak sa cellphone. Ako lang kasi maghawak sa cellphone eh. Yan, testing na natin yan. Hulugan na natin guys kung gagana ba. Iba na yung hulog yan. Oh. Sige, okay na oh. So, ilan ko ng motor. Sira yung motor eh. Guys, ayos na. Yes. Ito, wala ito guys. Ito, slowly na ito. Ganda sana guys, bigat. Ayun, magaan lang. Yung plastic. Okay guys, okay na guys.